أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جميع المؤمنين والمؤمنات. Ankle la hɛrɛ la, Ala ka su hɛrɛ di an ma, Ala k'an dɛmɛ, Ala k'an fanga se, Ala k'an lakana. Alhamdulillah, an bɛ tarata la, marisi kalo tile 22 san 2022. Bi ye tarata ye, marisi kalo o tile 22 san 2022. Il est exactement 0h32 minutes. Nɛgɛ kaɲɛ fu o tɛmɛna ni sanga 32 ye, inshallah. Bi ye tarata ye, a bɛ bɛn silamɛya san jate kalo min bɛ yen n'o ye Shaabani ye, sunkaloma kɔnɔ a tile 19 san 1443. Le 19 Shaaban 1443. Aujourd'hui mardi, le 22 mars 2022. An badenw, n ye vidéo dɔ bila groupe kan hier 23h09. A vidéo in ye 1 minute 37 secondes. A vidéo in a bɛ kan ka boli kɛ maa minnu kan, o ye Sherif Usman Madani Hayidara ka maaw ye, n'o ye Ansardine maaw ye. Vidéo in dilanna maa min fɛ, maa min ka vidéo de don, a kan ka sɔrɔ IBA de. Hakili la o b'a fɔ ale de ma, ou bien hakili la ale de b'a fɔ a yɛrɛ ma ko DGP, ko directeur général du paradis. A y'a faamu. Mais ne ka video in ma, ne ka audio in ma dabɔ ale kama, a ka DGP ko la, directeur général du paradis. Ne ka kuma tɛ o kan parce que ne ma tila sɛbɛko la fɔlɔ. A y'a faamu. Donc ne tɛna n yɛrɛ sɛgɛ o la quoi. N'a kun danna o ma, n ma da la ne kun bɛ kuma o la. A y'a faamu. Voilà. N'ale ye DGP ye, directeur général du paradis, ne ta tɛ alijanna ye, ale ta t'a ye. Ala de ta ye alijanna ye, n'est-ce pas? Ale ni Ala bɛn b'a kan yɔrɔ min na k'ale de ye alijanna directeur général ye, donc o kiti o bɛ ale ni Ala de ni ɲɔgɔn cɛ, parce que o fɛnba tɛ se, n bɛ se k'a fɔ fɛnba tɛ se an ka silamɛya ma quoi. A tɛ, n t'a dɔn n b'a fɔ cogoya min na, c'est à dire silamɛya, Ala ye min fɔ, kira ye min fɔ, ale ta in b'i n'a fɔ a bɛ ani Ala dɔrɔn de ni ɲɔgɔn cɛ, n'a ko ale ye DGP, directeur général du paradis, n'est-ce pas? Bon, ne ɲɛ tɛ o impact ba la ko ne bɛna n da don a la quoi. N ɲɛ t'o yɔrɔ la fɔlɔ pour le moment. N ɲɛ t'a yɔrɔ la pour le moment. Est-ce que a faamu? Donc ni n ko a tɛ fɛnba cɛ an ka silamɛya ye, o yɔrɔnin n y'a fɔ ka da o de kan. Parce que n ɲɛ t'a la k'a touchera kuranɛ yɔrɔ min na, wa n ɲɛ t'a la k'a touchera an ka silamɛya yɔrɔ min na. O b'a ni Ala de cɛ, n'est-ce pas? Ni min ko k'ale ye Ala yɛrɛ ye, o b'o tigi ni Ala de ni ɲɔgɔn cɛ. A y'a faamu wa? Voilà. Donc ni min ye fɛn dɔ fɔ a yɛrɛ ma min t'a ye, donc Ala de b'o kiti, o tɛ ne ye. O de kama ne ko ko n tɛ fɛn ka don o kɔnɔ quoi, parce que ne ɲɛ tɛ n kuma yɔrɔ la o la. S'il dit qu'il est directeur général du paradis, c'est pas moi qui suis le propriétaire du paradis. Ne ta tɛ alijanna ye. Donc ne ɲɛ t'a la n bɛna min fɔ o la quoi. Je sais pas si vous comprenez. Voilà. Pour le moment, je vais m'abstenir de ce côté-là. N bɛ fɛ ka n yɛrɛ minɛ o yɔrɔ la, n tɛ fɛ ka kuma caman kɛ o yɔrɔ la. A y'a faamu wa? Mais a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ min ye, n'i ma fili, Ibrahim de kan ka sɔrɔ. O b'a fɔ a ma ko IBA. Sherif Usman Madani Hayidara, ale de den dɔ de don, n'est-ce pas? An badenw, ale de ka wajulu dɔ sen fɛ. Je pense que wajulu in kɛla, o bɛ ka min sɛbɛn a kɔrɔ dɛ, o bɛ ka min sɛbɛn a kɔrɔ. A y'a faamu wa? N bɛ ka kuma n'o de ye. Min sɛbɛn bɛ vidéo kɔrɔ. On dit que la prêche a eu lieu à Sabalibugu, n'est-ce pas? Le 19 mars 2022. O b'a yira samedi tɛmɛlen na an kɔrɔ, mars kalo tile 19 san 2022. Hakili la min sɛbɛn bɛ vidéo kɔrɔ, ne hakili la a ka wajulu o de sen fɛ de don. Sabalibugu la Bamakɔ, ne ma fili.
n'est-ce pas? Donc mi sɛbɛn bɛ vidéo la mɛ kan ka kuma n'o de parce que o de preuve bɛ ne bolo a y'a faamu n'a taara sɔrɔ faute min bɛ o la k'a ma kɛ sabalibugu la ou bien a ma kɛ le 19 o tɛ ne ka faute ye parce que ne ɲɛ b'a la vidéo la tan de a y'a faamu voilà il faut être clair dans ses propos an badenw ne ka kuma tɛ ale yɛrɛ kan ne ka kuma bɛ dɔrɔn a ye min fɔ vidéo in kɔnɔ hakili la a yɛrɛw kan ka sɔrɔ a y'a lamɛn a ka kuma vidéo la a bɛ kan k'a fɔ ko silamɛya a tɔgɔ de ko seli tɛ silamɛya dɔ ye a y'a faamu ko seli o tɛ silamɛya dɔ ye a y'a fɔ tan de dɛ hakili la a ye vidéo lamɛn mais comme audio in bɛna ta k'a bila YouTube kan bilen n bɛna tila ka ye enregistrement ka audio in k'a bila enregistrement in senkɔrɔ a bɛ se ka jouer aw ka lamɛn à titre de preuve a y'a faamu ne ma fili a tɔgɔ kan ka kɛ Iba de ye parce que DGP in na ne tɛ o tɔgɔ in ne t'a reconnu quoi donc ne tɛ fɛn k'a wele DGP a y'a faamu parce que n'i ko i ma fɛn min reconnu i man ka o appellation in kɛ bilen ne t'ale dɔn o ye ne tɛna ale wele o la donc ni ma fili Iba de kan ka sɔrɔ Ibrahim a y'a faamu ni ma fili dɛ voilà parce que ne y'o de fɔ aw ye min ye Hayidara denw ka côté ye a man ne ye chaque fois ka to ka ninnu jaabi quoi a y'a faamu a man ne ye min ka di ne ye u fakɛ min bɛ yen Sherif Usman Madani Hayidara a ka di ne ye ne n'ale de ka sigi an ka kuma mais ne y'o laɲini kɛ depuis 2020 o banna a y'a faamu o banna min kɛ o preuve fana bɛ ne bolo yan o enregistrement bɛ yan yɔrɔ min na ni Tijani ko ne ma ko Hayidara tɛ sɔrɔ débat la a y'a faamu donc n badenw ne ni o mɔnɛ de sigi n bɛ o de kama tumani kelen kelen n bɛ to ka n nɛ kɔgɔ bɔ a denw na tumani kelen kelen n bɛ to ka n nɛ kɔgɔ bɔ a denw na n'o tɛ maa min bɛ fɛ ka waraba kɛlɛ i t'i ka kɛlɛ cɛ sɛdennin na quoi aw kan ka bamanankan in faamu n'i ye armée waraba kɛlɛli kama ni sɛdennin dɔ bɛ kan k'i provoquer vraiment i b'a to yen a bɛ kulon k'i la n'a tilala ka kulon na a bɛ taa a y'a faamu donc ne ni ninnu ta bɛ tan de ne tɛ ka Hayidara denw ɲini ko ne ni a dɔ ka discuter cogoya dɔ la non ne tɛ ka olu ye quoi a bɛ ka bamanankan in faamu o fakɛ min bɛ yen n'o ye Sherif Usman Madani Hayidara ye ne bɛ k'ale demander depuis nin y'a san 2 de ye a tɛ ka sɔn an ka sigi a y'a faamu n'anw sigila diɲɛ ma don o don o na kɛ aw ɲɛna o na kɛ ne ɲɛna yan n'o wolola min na aw n'a ye mais o tɛ ka sɔn a y'a faamu donc bref n bɛna a ka kuma in n tɛ fɛ ka caman fɔ a la parce que kuma dɔw bɛ yen n'i ma farati k'i b'i da don a la min y'a fɔ ale yɛrɛ ma a fɔ ko juguya min kɛ e min bɛna a jaabi e de bɛna fɔ ko juguya kɛ o exemple ye jumɛn ye ni mɔgɔ ye e ɲininka ni dɔ y'i ɲininka ko e tɔgɔ ye di e ko a tigi ma ko e tɔgɔ ye Amadu n bɛ ka exemple de d'aw ma e ko a tigi ma ko e tɔgɔ ye Amadu a tigi tilala k'e ɲininka ko e Amadu e ko k'e tɔgɔ ye jumɛn ye a y'a faamu ka ɲɛ maa y'i ɲininka ko yala e tɔgɔ ye jumɛn ye e ko a tigi ma ko e tɔgɔ ye Amadu a tilala k'i kanto ma ko Amadu e ko k'e tɔgɔ ye jumɛn ye sisan e min tɔgɔ ye Amadu ye n'a y'i ɲininka ne ko e tɔgɔ ye Amadu n'a tilala k'i ɲininka ko Amadu e ko k'e tɔgɔ ye jumɛn ye sisan Amadu in e min y'a jaabi k'e tɔgɔ ye Amadu e bɛna a jaabi cogo di e bɛ fɛ k'a jaabi cogo di bon o de jaabi sen fɛ dɛ ce sont des réponses qui sont parfois accompagnées par la colère o de réponse nin dɔw ni dimi ani dusuja ani sɔnja wa o sɔnja in de b'i bila i bɛ fɔbali fɔ quoi parce que déjà a b'e tɔgɔ dɔn a kun t'a dɔn fɔlɔ a ye tɔgɔ ɲininkali kɛ e ko a ma k'e tɔgɔ ye Amadu a tilala k'e tugu k'e ɲininka ko Amadu k'e ko k'e tɔgɔ ye jumɛn ye ale bɛ fɛ e ka mun fɔ ale san bon n'i ma se i dusu la o yɔrɔ la i bɛ fɔbali de fɔ donc Iba ka nin kuma in n bɛ se ka fɔ Iba parce que n bolo a tɔgɔ ye o de Ibrahim n'est-ce pas Sherif Usman Madani Hayidara den dɔ de don ale ka nin kuma in seli tɛ silamɛya dɔ ye ni ne ko n bɛ farati ka kuma cogo dɔ la ale m'a fɔ ko juguyali min kɛ ne de bɛna o fɔ ko juguya kɛ mais ne tɛna sɔn o ma je sais me maîtriser voilà donc ni fɛn dɔ filifilila ka don mɔgɔ senkɔrɔ tuma dɔ la i k'a éviter o ka fisa quoi a y'a faamu parce que kolo ka dɔgɔ nka n'a balala ngɔnɔ na a bɛ bonya i ɲɛkɔrɔ dɛ n'est-ce pas voilà kuma nin dɔ bɛ yen a jaabili yɛrɛ parfois i tɛ importance ba d'a ma quoi a y'a faamu mais a tɛ se ka to yen a tɛ se ka to yen parce que nin tɛ i ka kuranɛ dɔn i kana kuranɛ dɔn nin ma se o ma nin ye dɔrɔn i yɛrɛ k'i sigi ni hakili ye i ka miiri ni Ala m'i da k'i kɛ lagalagatɔ ye n'a m'i da k'i kɛ fatɔ ye
ninnu ka kuma dɔ bɛ yen i bɛ se ka n dɔ jaabi ka sɔrɔ hali kuranɛ ta ma f'i ye mais comme u bɛ mɔgɔ ja ta ni karamɔgɔya de ye a y'a faamu wa o bɛ mɔgɔ ja ta ni karamɔgɔya ye o bɛ kuma dɔ fɔ e min yɛrɛ ye convie ye e min yɛrɛ ma taa école la e min yɛrɛ ma taa madarasa la e b'a dɔn tigitigi ninnu ye nin min fɔ nin ye kalo ye mais tellement u bɛ insister u ka kalon kan fo u bɛ ja ta e yɛrɛ ja bɛ tigɛ a bɛ sin ka k'e kɔnɔ i n'a fɔ e de fili la ka taa sɔrɔ e tɛ o n'u ka gilekeba n'u ka fugulanba ninnu dɛ olu de bɛ fili la mais o ye ja ta ni dɔnni yɔrɔ dɔrɔn de ye parce que ne ko e bɛ n'o sɔsɔ e bɛna fɔ e pourtant karamɔgɔ de don nin kɔni bonya na ne hakili ma o bɛ se ka kɛ cogo di nka n tɛ se ka kuma parce que n ma kalan parce que n ma kalan ye dɛ o de b'i yɛrɛ tɔ mako sa quoi k'a sɔrɔ e bɛ kan ka sigasigɛ min na dɛ o yɛrɛ yɛrɛ de don ale de ye kalo tigɛ e de ta ye tiɲɛ ye mais comme dɔnnibaya tɔgɔ dan bɛ olu la o de b'i ja ta e bɛ siran k'o affronter n t'a dɔn n'a bɛ kan ka faamu c'est comme mɔgɔ jɔ bɛ ni marifa ye ko n'i gɛrɛla dɔrɔn n bɛ marifa ci i la sisan k'a sɔrɔ e dun b'a dɔn tigitigi kisɛ t'a ka marifa kɔnɔ mais comme marifa sɛbɛ dɔlen don e bɛ kan ka siran marifa jalan ye ka taa sɔrɔ kisɛ t'a kɔnɔ n t'a dɔn n'a bɛ kan ka bamanankan in faamu ninnu ta caman ye o de o bɛ kuma dɔ fɔ e yɛrɛ min sigilen bɛ n'i ma taa ekɔli la e bɛ sin ka dɔn tigitigi nin ye kalo finma yɛrɛ yɛrɛ ye mais est ce que e bɛ courage sɔrɔ k'o affronter parce que e ma kalan n'i ko k'i bɛna kuma dɔrɔn u bɛna fɛn dɔ munumunu k'a don i bolo i bɛ kale nin y'o di sinon maa min ma taa ekɔli la maa min tɛ hali a tɔgɔ sɛbɛnlen dɔn arabukan na n'i k'o tigi ma ko seli tɛ silamɛya dɔ ye ne hakili la o tigi b'i jaabi ni min ye a b'o dɔn a y'a faamu wa ansarudin mawu Sherif Usman Madana Haidara a n'a denw a n'a ka kalandenw kabini aw tun bɛ gileki don gileki ni kurusi don aw ka kalon na ka n'a kɛ aw bɛ kurusi don aw ka kalon na gileki tɛ sɔrɔ ka don a la fo ka n'a laban sisan aw bɛ kalon tigɛ hali gileki tɛ sɔrɔ ka don a la kurusi tɛ sɔrɔ ka don a la kalon lagolo parce que au moins n'i ye kalon sutura mɔgɔw bɛ mɔgɔ la olu tɛ se ka kalon in dɔn parce que fini b'a la a bɛ sutura a y'a faamu wa mais n'o bɔla la depuis n'a bɛ gileki sɔrɔ ka don kalon in na ka na b'o la gileki tɛ sɔrɔ kurusi dama ka na b'o la gileki tɛ sɔrɔ kurusi tɛ sɔrɔ kalon a ka hakɛ to kalon julangolo public donc n'o kɛla c'est à dire que hali maa min bɛ yen n'a tun bɛ siran aw ɲɛ k'aw affronter a bɛ n'o bɛɛ ɲɛdɔn aw la parce que aw bɛ kan k'a jira déjà aw ka kalon tigɛ in a tɛ ka dan hakɛ la quoi a y'a faamu wa donc aw bɛ tila a bɛ kalon tigɛ a bɛ tila a b'aw yɛrɛ défend k'a tɛ sɔsɔ ou bien k'a bɛ ta k'e bɛna expliquer o de la Sherif Usman Madana Haidara ka kuma dɔw bɛ yen i bɛ nin kuma ninnu n'i y'a tigɛ k'i ka kuma fɔ u b'a fɔ i m'a bɛɛ bila a la dɛ i m'a bɛɛ lamɛn dɛ a tun bɛ nana min fɔ kɔfɛ dɛ munna e m'a bɛɛ bila a ka jouer munna e bɛ dɔ tigɛ ka dɔ to yen n'importe quoi kuma dɔw bɛ yen i mako t'a la a tigi bɛna min fɔ kɔfɛ o a ye min fɔ sisan dɛ o dɔrɔn b'i bɔ n t'a dɔn n'a y'a faamu par exemple n'i ye kuranɛ ta k'a lajɛ kuranɛ kɔnɔ kuma caman de bɛ yen o mais ni e mako bɛ kuranɛ yɔrɔ min na tuma min na i b'o ta dɔrɔn k'a tɔ to yen mais est ce que o b'a jira ko kuma wɛrɛ tɛ yen o b'a jira kuma caman de bɛ yen mais e mako bɛ yɔrɔnin min na dɔrɔn i b'o de ta a bɛ kan ka faamu wa wajuli kɛtɔ la e mako bɛ yɔrɔ min na kuranɛ kɔnɔ i b'o ta dɔrɔn i b'a tɔ to yen mais est ce que o b'a jira ko kuma wɛrɛ tɛ kuranɛ kɔnɔ kuma wɛrɛ bɛ yen donc ninnu ka kuma dɔw bɛ yen an mako tɛ a tɔ la quoi n t'a dɔn n'a bɛ kan ka faamu o bɛ min fɔ dɛ daminɛ na dɛ i bɛ sin k'a ye o dɔrɔn b'i bɔ exemple de don exemple de don yɛn ni mɔgɔ min sera k'i sigi dɔrɔn ko ko ala ye kalon tigɛ exemple de don quoi exemple n bɛ kan k'a yira u la an mako t'a tɔ la min na o de la ne ye ala ta pour que k'a degré yira kuma dɔw bɛ yen n'o fɔla ka ban dɔrɔn a tɔ ninnu i t'a tɔ ɲɛɲini bon ni mɔgɔ min ye sigi sisan ko ala ye kalon tigɛ ka sin ka jɔ yen e ko i bɛ kuma dɔrɔn a ko non 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 n kɔnɔ n bɛ na ni preuve ye mais est ce que e b'o kɔnɔ bilen i t'o kɔnɔ parce que i b'a dɔn quelle que soit la preuve in elle est inconvaincante a tɛ se k'i convaincu bilen parce que a ye min fɔ c'est faux d'ailleurs n t'a dɔn n'a bɛ kan ka bamanankan faamu donc a ye min fɔ daminɛ na dɛ n'a ko ko ala ye kalon tigɛ depuis yen i yɛrɛ bɛ sin k'a dɔn preuve tɛ nin na nin tɛ preuve ko ye a ka ɲi a tɔ to yen tu n'as plus besoin de ce qu'il dira après vrai ou pas vrai d'accord donc Sherif Usman Madana Haidara ka kuma dɔ bɛ yen n'a y'a fɔ daminɛ na dɔrɔn i mako tɛ preuve la bilen a bɛ kan ka faamu wa parce que a b'a fɔ cogo min yɛrɛ la i yɛrɛ bɛ sin k'a ye kana preuve kɔnɔ preuve tɛ nin na quoi n'a yɛrɛ ye preuve di o yɛrɛ de ka jugu ka tɛmɛ hali n'a ma preuve di kan e bɛ mun kɛ n'o kɔfɛ kuma ye bilen i b'a tigɛ yen donc an ye a ka video ye sisan a ko seli tɛ silamɛya dɔ ye ko silamɛya accessoire de don seli tɛ silamɛya dɔ ye ko mais ko accessoire de don mais cɛ aw tɛ
aw tɛ réfléchir tuma dɔ la ka sɔrɔ ka kuma seli tɛ silamɛya dɔ ye mais ko accessoire de don cɛ an badenw accessoire kɔrɔ ye jumɛn ye accessoire ça veut dire quoi accessoire a tɛ terme minnu kɔrɔ dɔw bɛ t'u balabala dɔnni min tɛ dɛ fo kuma ça veut dire quoi accessoire quelque chose d'accessoire ça veut dire quoi une chose dépendante du principal. Est-ce que femme? Une chose dépendante du principal. Autrement dit, accessoire signifie ce qui est ajouté mais inutile. Ce qui est ajouté mais inutile. Inutile, ça n'a pas d'importance. Est-ce que femme? Dépendante de l'élément principal, dépendante du principal, ça c'est une définition. Accessoire, un élément dépendant du principal, qui accompagne le principal, qui est associé au principal, et parfois inutile. C'est ça l'accessoire. Accessoire, il faut niko farankan. Abkanga famoi, c'est comme niko farankan. Fin farankan quoi. Afo de moto wakana ko accessoire, qui accompagne le principal et qui est parfois inutile d'ailleurs. Ajouté mais inutile, qui n'a pas d'importance. Afo de ma ko accessoire. Iba sel teslamé doye comme à cause de accessoire. Ah moi, mais non, ça veut dire que ah jabi le retour de la main son déjà fanga kabona na kuma yere parce que ça n'a pas d'importance quoi. Ni ba u jabi tuma dola be kuma itende. Mais ça veut dire yere bishin ka yi ali kana kuma quoi. Mais mogo ka famu te kele ne ya u don chogo mina ka u famu ka se niveau mina. Ni be kun ya u don te ka u famu ka se niveau la. Kuma ndo be ne te yere se no kuma ndo la o. Mais mogo hakli te kele au be ka mogo goshu hakli la. Est-ce que la femme, aw fa nana Shérif Ousmane Madana Aidara, allez ni dîner in tient qu'à dans niveau mina, aw de be ka to yɛrɛ bɛɛ tanga yɛrɛ kɛ ka taa fɛ. C'est pourquoi Shérif Ousmane Madana Aidara bara b'i bolo dɛ. Ne t'i jugu ye. Mais ninnu minnu wulitɔla filɛ nin ye, ninnu b'i se yɔrɔ la hali yɛrɛ kumakanw b'i yɛrɛ se yɔrɔ min. Parce que ninnu u bɛ kuma dɔrɔn u b'a fɔ k'o ye e de garanti. Ne ni Tijani ka débat la, Tijani ko k'ale ye e de garanti. A y'i to o sen fɛ, a ko Ala ko ko muminiw don ko mais ko kafiriw don. Mais au Bernata avec des garanties, avec des remplacés. Abina fo ere bekan ka fo Haidara. Parce que ko be déplacé là. Est-ce que femme iba fana walma Haruna no sigila o ba ko no kulu bekan ka fen fofo e ka kuma kan kulu bekan ko de confirmer. Ano olu de bekan ka kuma ka garantie. Est-ce que femme o bu to sen fait o be kuma fo emi yere Haidara e ba don tigi no ni fo ni mande. O be don no be tuma dola kuma do fo abe balne la ka ta sura ka do yere fay. Tellement on peut comment il faut catcher du gars mina. Est-ce que femme donc bara kon bibola Haidara non bi era to ko guya mo ka ce niveau mina ani non be dalu nyini ka di jugu ma ki kele ka ce niveau mina ni ya don abe suryan yere ka non da ika fo non yo ko datu kana to ka kuma no kuma na tuma ni ma jaw to lebu da keneka no kuma na tuma bi to mako sagata fe mais ne mbeka nga fo abse ka ke kono o be ansardin ba kono ko ne da ojugu ne ta ojugu. Moi je suis pas votre ennemi. Mɔgɔ bɛ can f'i ye o t'i jugu ye o mais ne b'a dɔn tigitigi i den ninnu caman bɛ kan ka prévu ɲini ka di jugu de ma o b'i kɛlɛ n'a ye ça c'est clair ce sont des armes ce sont des armes qui sont utiles pour l'ennemi de te convaincre est-ce que a bɛ kan ka faamu bref ne bɛ na n ta di ka tɛmɛ a y'a faamu komi ne ta tɛ jugu kɛlɛ ye ne ta ye diinɛ kɛlɛ de ye i b'a seli tɛ silamɛya dɔ ye mais silamɛya accessoire de don n bɛ fɛ ka f'i ye fɛn accessoire n'i t'a dɔn comme il balance au kan la m'a donné au kan ni to au kan ni accessoire de corée farankan est-ce que femme o de to au kan na farankan o farankan a do er la na fante farankan na inutile mais ni était femme donné balance la bi dun ça c'est clair ni balance au kan de konna ko seli islamé accessoire do de on a accessoire do me kana o jere fiye na kala etay avec e rebolo makosai ya famwa e ko accessoire min do de no kon kala chan ke ka accessoire ko seli accessoire de no kala chan dro ko ray ira to ko ni al korati ka kuma la au contraire na ya ke accessoire ko seli islamé accessoire do ko ray dumay o ko islamé farankan do est-ce que femme islamé farankan do accessoire ko ray farankan do farankan femme min be farafin do kan n'est-ce pas d'accord na kala accessoire na fo e a fo chuko mina ni seli kala islamé accessoire fɛn min fara bɛ fɛn min kan o y'o dɔ de ye wa o t'o dɔ ye
ɲininkali de do quoi min fara n bɛ min kan i t'an bɛ téléphone sanyɔrɔ la o ye écouteur d'i ma ko hɔn nin fara a kan exemple de do dɛ exemple de do nin fara a kan e taara sanni min kɛ écouteur y'a dɔ ye wa écouteur t'a dɔ ye n'a farala a kan n bɛ kan ka exemple di il faut comprendre parce que terme minnu de do le mot accessoire n'an ko an b'a don diinɛ kɔnɔ k'a utiliser a kɔrɔ t'a yɛrɛ ta kosɛbɛ parce que a ye min fɔ seliko la o tɛ tiɲɛ de ye fɔlɔ o de la n'i ye accessoire définition ta k'a lajɛ ani ka taa ale ka seli n'a a ka silamɛya ta k'a lajɛ a tɛ ɲɔgɔn ta quoi parce que a ye seli jagoya kɛ accessoire de ka taa sɔrɔ seli tɛ accessoire ye accessoire de kɔrɔ ye i n'a fɔ farankan par exemple est ce que a faamu o farankan in tuma dɔ la a yirala c'est un ajout mais inutile parfois inutile kɔrɔ ye jumɛn nafa tɛ fɛn min na nafa foyi t'a la o kɔrɔ ye fɛn dɔ bɛ se ka fara fɛn dɔ kan min farala kan i t'a sɔrɔ nafa tɛ o la donc e ka kuma bɛ fɛ k'a yira seli farala silamɛya kan accessoire de do accessoire dun kɔrɔ ye un ajout parfois inutile nafa tɛ fɛn min na donc silamɛya donna seli la nafa t'a la kuma kɔrɔ bɛ fɛn k'o de yira silamɛya donna seli donna silamɛya kɔnɔ mais nafa tɛ seli la kuma kɔrɔ ye o de ye wa e tɛ sɔn fo k'i sa nafa tɛ seli la kuma kɔrɔ ye o de ye e bɛna fɔ ko nafa b'a la nafa b'a la n'i ko nafa b'a la i ye nkalon tigɛ parce que e de ko accessoire de do alors que accessoire est parfois inutile accessoire est parfois inutile parce que farankan dɔ de do ani fɛn bakuruba tɛ kelen i bɛ fɛ k'o de yira est ce que a bɛ kan ka faamu i bɛ fɛ k'o yira n'i ye accessoire ta dɔrɔn ça veut dire que c'est un objet inutile o b'a yira nafa foyi de tɛ seli la c'est ce que ça veut dire a bɛ kan ka faamu wa mais ne tɛna n balan accessoire in na kojugu parce que ça va être trop aberrant ou trop ambigu pour certains an b'o to yen seli ye silamɛya dɔ ye wa seli tɛ silamɛya dɔ ye ɲininkali simple jaabi simple awɔ seli ye silamɛya dɔ ye a bɛ faamu wa seli ye silamɛya dɔ ye wa seli tɛ silamɛya dɔ ye an badenw seli ye silamɛya dɔ ye a ma se n k'a fɔ n bɛna kuranɛ aya di aw ma ko ne b'o prouver aw hakili yɛrɛ b'o tɔ dɔn sa silamɛya dɔnna ni fɛn seli dɔnna ni fɛn jumɛn de seli dɔnna domaine jumɛn de la abolition wa seli a dɔnna jumɛn de la philosophie wa seli dɔnna jumɛn de la n'i ye mɔgɔ selitɔla ye e b'a bila i kunna a bɛ ka kɛ kun jumɛn de la silamɛya tɛ e bɛ se k'a fɔ ko seli tɛ o dɔ ye seli tɛ silamɛya dɔ ye kuma nin c'est à dire nafaba tɛ kuma nin na kosɛbɛ quoi est ce que a faamu e fa nana yan Sherif Usman Madana Haidara ale nana yan ko seli k'o tɛ silamɛya ye n'est ce pas o fɔlen min kɛ dɔw y'a faamu dɔw ma faamu n'est ce pas ale danna o niveau la ale ko seli tɛ silamɛya ye n'est ce pas donc je pense que a y'o min fɔ o bɛ faamu ka taa ni sens min ye o de ye seli tɛ silamɛya bɛɛ ye mais seli ye silamɛya dɔ de ye ale ka kuma b'o de yira n'a ko seli tɛ silamɛya ye hakili la a y'a fɔ ka da o de kan est ce que a faamu seli tɛ silamɛya ye ne hakili la a y'a fɔ ka da o de kan seli silamɛya dɔ don mais silamɛya bɛɛ tɛ ne hakili la a y'a fɔ ka da o de kan k'a fɔ k'i bɛ silamɛya dɔrɔn seli dɔrɔn ta k'i b'o k'i ka silamɛya ye ne hakili la o ye nkalon ye a bɛ fɛ k'o de yira o t'a ye mun de bɛ kɛ n'i ma ɲɛ i bɛ seli tɔ minnu fɔla i k'a bɛɛ kɛ c'est un ensemble c'est un ensemble c'est à dire bakuruba de don fɛn bakuruba de don seli tɛ silamɛya bɛɛ ye o kɔrɔ b'a yira seli ye silamɛya dɔ ye sun tɛ silamɛya bɛɛ ye o b'a yira sun ye silamɛya dɔ de ye est ce que a faamu hiji o tɛ silamɛya bɛɛ ye mais hiji o ye silamɛya dɔ de ye est ce que a bɛ kan ka faamu an badenw o bɛ mun yira i la o b'a yira i la c'est un ensemble silamɛya ye i n'a fɔ en gros de fɛn caman caman de fara farala ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'a kɛ silamɛya ye i bɛ kan ka faamu wa fɛn caman de farala ɲɔgɔn kan a ka sɔrɔ ka fɔ o ma ko silamɛya i b'o dɔn mun fɛ an ka taa kuranɛ kɔnɔ kuranɛ suran 5 aya 3 an bɛ obligé ka kuranɛ aya dɔ didi mais a kun ma se o ma quoi i y'a faamu parce que ninnu jaabi dɔw la c'est à dire que ce sont des questions ninnu fɛngɛlen don kojugu quoi c'est trop i t'a dɔn i b'a minɛ cogo min yɛrɛ la tellement c'est petit i y'a faamu wa nin kuma dɔw la ne ye exemple min d'aw ma daminɛ na dɛ nin y'o di cɛ y'i tɔgɔ dɔn ka tila k'i ɲininka ko e tɔgɔ ye jumɛn ye bon n t'a dɔn n bɛna min fɔ o la quoi a y'a faamu wa sinon n'i k'i bɛ don kuranɛ kɔnɔ k'i bɛ seli i bɛ seli tɔgɔ ɲini ni kuranɛ kɔnɔ i bɛ mɛn dɛ a ka ca ni silamɛya dɔ tɛ mun y'a ye kuranɛ kɔnɔ n'est ce pas mais an bɛna an débrouiller ka jaabi dɔw di ten ne sɔn jalen wallahi parce que ninnu bɛ kan ka diinɛ in buruja kojugu u bɛ kan ka diinɛ in halaki a tɔ tora jumɛn ye sa o k'a fɔ aw ye k'a kana seli bilen ko jurumu t'a la ne hakili la a tɔ tora o dɔrɔn de depuis u fa nana ko seli tɛ silamɛya ye n'est ce pas o faamuna o ma faamu
Ensuite u yɛrɛ nana sisan ko seli tɛ n'olu fa yɛrɛ kun ko seli tɛ silamɛya ye donc olu yɛrɛ nana tɔ bɛɛ bara cɛ seli tɛ silamɛya dɔ yɛrɛ ye minɛ o fɛn ko de fɔ sa a tɔ tora jumɛn ye ni silamɛya dɔ tɛ o b'a yira n'i y'a to yen jurumuti kana foyi t'a la parce que silamɛya dɔ de tɛ ala t'i minɛ ma c'est ce que ça veut dire a bɛ n'a fɔ wajibi tɛ silamɛya dɔ de tɛ accessoire de olu ka kuma la hali n'i y'a to yen c'est inutile nafa t'a la c'est ce que ça veut dire aw bɛ tila aw b'a fɔ ko maaw y'aw lagosi k'aw ko maaw ko k'aw tɛ seli ou bien maaw ko aw bɛ seli lagosi ou bien maaw ko k'aw ko seli tɛ silamɛya la a ye maaw lagosi o kuma la a filɛ nin ye toujours vous donnez des preuves à vos ennemis à vos adversaires de vous attaquer aw bɛ kumada de di aw juguw ma ou bien aw n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na k'aw attaquer à tout moment a bɛ kan ka faamu wa ni maa ko aw ma sisan k'aw ko seli yɛrɛ tɛ silamɛya la pepewu aw bɛ se k'o tugu sɔsɔ cogo di aw ko k'a dɔ de tɛ a dɔ tɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye o kɔrɔ a t'a la a dɔ de tɛ i y'a faamu wa voilà o de kama ne taatɔ débat la Hayidara fɛ yen ne taalen débat la 2020 ne taala nɔfɛ a ka so n'a bana ka bɔ ni k'a den labɔ n'o ye Tijani ne ye n sigi ninnu ka misiri kɔrɔ yen parce que o ye ne tourné ka ne munumunu ka mɛn yan ne ni Tijani yɛrɛ bɛ débat in kɛ ala b'a dɔn seli heure o seli heure ne sɔrɔ ninnu ka yɔrɔ la ne n'u ka misiri cɛ tun bɛ na parce que an tun bɛ Hayidara ka kuruba de kɔnɔ kuru kɔnɔna na ne n'u ka misiri cɛ peut-être combien mètres est-ce que 5 mètres 6 mètres comme ça a ma jan yɛrɛ o ka polisiw bɛ to ka sigi yɔrɔ min na o ka base de sécurité voilà ne tun b'o niveau la ne ko sigin bɛ yen polisiw kɔrɔ n'est-ce pas o ni misiri cɛ minnu bɛ Hayidara ka yɔrɔ dɔn o b'a dɔn k'a ma jan yɛrɛ i bɛ wuli dɔrɔn i bɛ pas dama dama ta dɔrɔn i bɛ don misiri kɔnɔ mais seli heure o seli heure ye ne sɔrɔ ninnu ka yɔrɔ la ne ma sɔn ka don ninnu ka misiri kɔnɔ ko n bɛ seli jamais ne ma sɔn ka don u ka misiri kɔnɔ ko n bɛ seli mun na ne bɛ wuli dɔrɔn n bɛ taa n den kɛrɛfɛ n bɛ seli parce que ne yɛrɛ sɔn tɛ ninnu ka silamɛya de ye minɛ a y'a faamu wa ko in daminɛ ne kun sɔn bɛ maa minnu ka silamɛya ye ka tɛmɛ bɛɛ ka Mali la o kun ye Ansarudine de ye ko in daminɛ Sheriff Usman Madani Hayidara kama o mais an bɛ nɔ min na sisan maa minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ko ne banna u ka silamɛya ye ka tɛmɛ bɛɛ kan ni Ansarudine ma kɛ fɔlɔ a bɛ sɔn ka kɛ filanan ye tellement o ka diinɛ kɛcogoya fɛ quoi o juguya tɛ dɛ mais u ka diinɛ kɛcogoya aw ka nin kuma ninnu lajɛ seli tɛ silamɛya o bɛ ka ne dakolo ja dɔrɔn sinon hali n'i ma taa école la hali n'i t'i tɔgɔ sɛbɛnlen don arabukan na e b'a dɔn tigitigi nin ye nin min fɔ nin ye nkalon tigɛ a bɛ kan ka faamu wa an badenw ne y'a fɔ aw ye silamɛya ye en gros de c'est un ensemble est-ce que a faamu seli dɔrɔn tɛ a ye mais seli y'a dɔ de ye i bɛ kan ka faamu wa sun o dɔrɔn tɛ silamɛya ye mais sun ye silamɛya dɔ de ye o de la a fɔla ko silamɛya jɔ sen 5 de bɛ yen sen 5 de bɛ yen kira yɛrɛ y'a fɔ kisi nɛɛma b'a ye silamɛya jɔn bɛ sen 5 kan o sen 5 in na seli ye sen 2nan ye a y'a faamu wa seli ye sen 2nan ye silamɛya jɔn bɛ sen 5 kan arkanul islam khamsa a y'a faamu wa seli y'a 2nan ye mais n'i ye maa kan bɛ ko seli t'a la seli tɛ silamɛya dɔ ye i t'a dɔn i bɛ min fɔ o tigi ye quoi mais nin ye ala labila de ye fo ala ka aw labila a ka kuma fɔ kuma min ni hali maa min ma taa sigi école la tɛ sɔn k'a fɔ o bɛɛ ye ala ka labilali de k'aw tɔw labila ka taa fɛ k'aw tɔ yira diɲɛ na ka taa fɛ ça continue la lutte on peut pas combattre Dieu ala tɛ se ka kɛlɛ o aw ye min da ala ka diinɛ kan ala yɛrɛ ɲɛna ala b'a dɔn ni ala ma aw labila a ka kumaw fɔ hali denmisɛn san 7 tuma dɔ la o tɛ sɔn ka jɔ k'a fɔ jamacɛ la mais aw bi jɔ k'o bɛɛ fɔ vous croyez que c'est la fierté comme ça mɔgɔw fana kɛn bɛ k'aw koli n'aw kumana dɔrɔn hali ni aw ka ala tɛ yen olu dɔw bɛ kule tiɲɛ olu dɔw bɛ kule regardez il ne cherche même pas à comprendre hali ni aw ko ala tɛ yen maaw bɛ sɔrɔ aw ka mɔgɔ la minnu b'a fɔ tiɲɛ regardez a lajɛ an badenw seli sun jaga ani ala ko tɔw olu de bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ de ma ko silamɛya a y'a faamu wa silamɛya tɛ fɛn kelen ye dɛ silamɛya ye en gros de total c'est-à-dire c'est comme un ensemble fɛn caman faralen ɲɔgɔn kan ala ni kira mana min fɔ olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ silamɛya ye o tɛ ne ka kuma ye dɛ o tɛ ne ka kuma ye n'i ye kuranɛ ta k'a lajɛ kuranɛ suran 5 aya 3 kuranɛ suran 5 aya 3 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ni ye kuranɛ suran 5 aya 3 a bɛ faamu wa ala ko nin don tɔgɔla in na ko ale ala ye diinɛ in dafa ka di anw ma akmaltu lakum dinakum ale ala ye diinɛ dafa k'a di kira ma nin don in na
o tɛ bi ye dɛ aya in jiginna don min na kan b'o de ma est ce que a faamu o ni ɲinan cɛ o y'a san 1400 ni kɔ de a faamu ala ko ale ye diinɛ dafa a ye diinɛ dafa k'a di muhamadu ma kisi nɛma b'a ye a n'a ka so diinɛ dafala ka di muhamadu ma an badenw ala ye nin fɔ don min na yala seli kun jigila wa seli kun ma jigi ne bɛ ka nin fɔ aw ye k'aw hakili tɔ lasɔn ninnu kana malikaw la quoi sinon n'a danna ne ma ne tɛ nin dɔw jaabi yɛrɛ parce que ne bɛ nin bila minɛn min kɔnɔ ne b'o dɔn ka ban ala ka halaki tigɛ tɛ se ka kunbɛn quoi ninnu bɛ ka taa ni aliru min ye n b'a fɔ aw ye a bɛ k'aw ɲɛna yan ninnu na fɛn wɛrɛ fɔ nin bɛɛ kɔfɛ min tɛ nin ye a tɛ t'u la o parce que o ye ala ka diinɛ ye mako sa de f'ala k'u daw labila ka fɛn o fɛn minnu yɛrɛ bɛ kɛ o yɛrɛ ma kɔlɔlɔ ye a y'a faamu wa fɛn mun bɛ seereya jɔ o yɛrɛ kan wala a tɛ nin ye a kun bɛ minnu ɲɛna ko kalon don wa a filɛ nin ye o bɛ ka fɔ cogo min na an badenw ala ko ale ye diinɛ dafa k'a di muhamadu ma kisi nɛma b'a ye ne bɛ ka ɲininkali de kɛ iba e ko silamɛya tɛ a tɔgɔ de seli tɛ silamɛya dɔ ye d'accord ala dun y'a fɔ ya kuranɛ kɔnɔ suran 5 aya 3 k'ale ye diinɛ dafa don min na k'a di muhamadu ma n'i y'a mɛn a y'a dafa c'est que a y'a bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan k'a di n'est-ce pas a dafala a jigi de na fo ka n'a ban pepewu n'est-ce pas a dafala ko bon ko o de ye silamɛya ye ala ko o de ye silamɛya ye wara ditu lakumul islam diina o diinɛ in min ala y'a dafa ka di muhamadu ma o diinɛ in de ye silamɛya ye o silamɛya ye jumɛn ye ala y'a min fɔ a kira ye min fɔ o bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan k'o de kɛ en gros ye kuranɛ complet n'est-ce pas k'a bila k'o de ye diinɛ ye o de ye silamɛya ye e ko seli tɛ o dɔ de ye ne ye ɲininka ko yala ala ko don min na k'ale ye diinɛ dafa ka di muhamadu ma seli kun jiginna wa a kun ma jigin dɔnni min tɛ aw la a kana fɔ a b'o kuma kɛ sa n'est-ce pas dɔnni min t'aw la a kana mɔgɔw jata k'aw fa ye Sherif Usman Madani Hayidara ye dɛ aw fa ye karamɔgɔba ye dɛ aw b'aw fa ka karamɔgɔbaya fɔ maa de ye maa min sɔn b'a yɛrɛ fa ye fɔlɔ kuma bɛ yen de o n'i y'a mɛn k'i b'i disi gosi k'i ye Hayidara den ye Sherif Usman Madani Hayidara den i bɛ t'o disi gosi maa de ye maa min yɛrɛ sɔn bɛ Sherif Usman Madani Hayidara yɛrɛ ye fɔlɔ minɛ maa min yɛrɛ sɔn tɛ e fa ye ne nana k'e bɛna fɔ k'e ye o den ye k'e bɛna i yɛrɛ yongo o t'i yɛlɛ koyi ne yɛrɛ sɔn tɛ e yɛrɛ fa ye fɔlɔ diinɛ ko la a ye ɲagamu min da silamɛya kan kɔlɔkɔlɔ tɛ aw ma tiɲɛ jugu ta o a y'aw fa tiɲɛ de ta diinɛ ɲagamu diinɛ fɛrɛkɛ ni diinɛ ɲagamu ani ka kuma fɔ kuma minnu ni jamais l'islam n'a jamais reconnu ça aw cida o de n'est-ce pas donc a ti balan na aw fa y'a kɛ ka k'anw ɲɛ wa ala k'an kisi n'aw wulila ta aw denw ta fana bɛ juguya ka tɛmɛ nin kan anw tɛna jɛn n'o de an tɛna an ka diinɛ tɔ bolo a k'a kɛ tiɲɛ jugu ye fa ka fisa den ye o tɛ ɲɛ sɔrɔ k'anw to yan n'aw y'a fereke an bɛ bɔ ka e ye nin kuma in fɔ don jumɛn le 19 an bɛ le combien na le 22 tile 3 an ma bɔ ka corriger d'accord ayiwa ma sen bɛ dugu ma sa bɛ dugu ma o tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ an badenw ala ko ale ye diinɛ dafa ka di muhamadu ma ne y'u ɲininka o yala ala ye nin fɔ don min na k'ale ye silamɛya dafa ka di muhamadu ma o n ko seli kun b'a kɔnɔ wa seli kun t'a kɔnɔ n'i ye gulɔ d'u ma k'u k'a min k'u k'i jaabi hali n'u ye gulɔ min madara n'o bɛ sɔn k'a f'i ye ko seli kun ma jigin sabu ala ye nin fɔ don min na nin b'a sɔrɔ kira nin ye madina suran de kuranɛ suran 5 na suratul maida a jiginna madina de kuranɛ suran 5 aya 3 a jiginna madina a bɛ faamu wa suran in jiginna madina ala ko ale ye silamɛya dafa ka di muhamadu ma a jiginna madina n'est-ce pas an ka kuranɛ lajɛ dɛ makan dun seli jiginna min seli jiginna makan kuranɛ suran joli suran 29 aya 45 kuranɛ suran 29 aya 45 o kɔfɛ kuranɛ suran 14 aya 31 nin bɛɛ ye makan suranw ye suran minnu jiginna makan suran 29 aya 45 suratul ankabut a jiginna makan ensuite suran 14 aya 31 suratu ibrahima a jiginna makan seli b'a kɔnɔ wa a t'a kɔnɔ o la ne tɛna kuma caman yɛrɛ kɛ bilen n tɛ fɛ ka kuma caman kɛ parce que hali maa min ma taa ekɔli la bɛ se ka fɛn min jaabi ne ye dɔnnibaa kɛ e b'o jaabi n'i ma jija c'est à dire niveau ka girin o ma quoi n t'a dɔn n'a bɛ kan ka faamu c'est comme université maîtrise n'i taara o ta k'i bɛn'o bila première année kunna ka première année fondamentale université maîtrise professeur n'i y'a ta ka bɔ université la k'i bɛna bila première année fondamentale k'a ka olu maaw kalan a niveau ka girin n'u ta ye kojugu de quoi donc ninnu ka nin kuma ninnu dɛ ni ne ko n b'a jaabi ne yɛrɛ tɛ fɛrɛ a jaabitɔ la parce que a ka misɛn kojugu trop mince est ce que a faamu mais n bɛ n débrouiller ka n adapter n'a ye dɔɔni n b'a kɛ cogo di Ustaz Berete sɛgɛnna dɛ diinɛ tiɲɛnaw ni diinɛ burujalaw diinɛ ɲagamunaw diinɛ ferekelaw b'u si kɛ k'a fereke
a bɛ faamu wa d'accord an bɛ ɲɔgɔn na o an badenw ala ko a ye diinɛ dafa ka di muhamadu ma ne ko i ma kuma in fɔla madina de n'est-ce pas sura in jiginna madina n'est-ce pas d'accord ni sura in jiginna madina an badenw n'an taara makan sura dɔw bɛ yen minnu jiginna makan seli bɛ olu kɔnɔ a dɔ ye sura 14 aya 31 n'est-ce pas sura 14 aya 31 a dɔ ye sura 29 aya 45 seli b'olu kɔnɔ donc o b'a yira i la seli ka kɛ silamɛya dɔ ye ala yɛrɛ y'a confirmer parce que ala ko ale ye diinɛ dafa a ye diinɛ dafa ni mun ye fɛn caman de bɛ diinɛ na seli b'a la sun b'a la jaga b'a la heji b'a la disabiri b'a la baya layidu wɔɔrɔ b'a la c'est à dire fɛn caman o bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka fɔ o ma ko silamɛya donc ala y'a jate silamɛya dɔ ye o ye hali bi n bɛ ka kuma caya n'o tɛ aw dama n'aw ɲininkala seli ye silamɛya dɔ ye wa seli tɛ silamɛya dɔ ye aw bɛ se k'o jaabi o n'est-ce pas d'accord an ka exemple ta moto kan moto n'i y'a mɛn moto est-ce que fɛn kelen dɔrɔn don ayi fɛn caman de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ moto ye moteur bɛ yen pinɛw bɛ yen guidon bɛ yen n'est-ce pas ensuite ani jumɛn selle bɛ yen sigiyɔrɔ bɛ yen fɛn caman caman olu de fara ɲɔgɔn kan ka kɛ fɛn kelen ye ka sɔrɔ k'a tɔgɔ da ko moto n'est-ce pas ni maa min ko moto pinɛ fila min bɛ moto la k'o tɛ moto dɔ ye e b'o tigi wele cogo di bamanankan na maa min ko moto pinɛ fila walima moto sen fila tɛ moto dɔ ye moto dɔ tɛ e b'o tigi wele cogo di walima maa min ko moto moteur tɛ moto dɔ ye i y'a dɔn o tɛ kuma ye pinɛ fila moteur ani chaîne ani volant ni fɛn ninnu olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'a fɔ a bɛɛ de ma ko moto n'est-ce pas mais n'i ko pinɛ fila t'a dɔ ye o kɔrɔ ye jumɛn ye pinɛ fila y'a dɔ ye mais pinɛ fila kɔni t'a bɛɛ ye donc seli ye silamɛya dɔ ye mais seli kɔni tɛ silamɛya bɛɛ ye mais n'a taara bɔ o la ka n'o jɔ accessoire de don n'importe quoi c'est toi qui vas nous apprendre le français c'est toi qui vas nous apprendre le français accessoire quand est-ce que la prière est accessoire à l'islam la prière quand est-ce qu'elle est accessoire en islam seli ye silamɛya dɔ de ye n'est-ce pas accessoire a donna ta bolo tan o y'olu de ka ko dilanlen ka don a la ala ma accessoire ko kuma fɔ an ye ala ko a dɔ de don a y'a faamu wa i m'a ye ne ma sɔn ka taa hadisa kunda kosɛbɛ parce que ne tɛ fɛrɛ o la o sinon kira ye min fɔ seli ma kisi nɛma b'a ye o caman de bɛ yen ni silamɛya dɔ don ni silamɛya dɔ tɛ kira y'o caman fɔ ne tɛna n yɛrɛ tiɲɛ ninnu na sa a y'a faamu wa ninnu ta in sera niveau min na a bɛ gɛlɛya ko tigɛ k'a kunbɛ quoi a bɛ halaki dankan de la sisan là où nous sommes o de la i b'a ye kuma dɔw bɛ fɔ vraiment ça va pas tu te poses la question est-ce que ça va a bɛ faamu mais cela n'empêche o t'an bali ka bɔ n bɛ bɔ dɔrɔn ka laada lakilen ye jumɛn ye ni kuma sugu dɔnbali dɔ fɔla diinɛ na dɔrɔn ka bɔ k'a lakila nɔ na a y'a faamu wa donc ka sɔrɔ k'u n'u kungo to ɲɔgɔn na ala tɛ kɛɲɛ o la o an badenw n bɛ fɛ ka min fɔ nin na o ye nin ye nka hali n'a sɔrɔla ko seli tɛ silamɛya dɔ ye an badenw o man ɲi olu da kɔnɔ o awɔ ansardin ma o sherif usman madan haidara aw da dɛ hali ni a kun taara sɔrɔ ko seli tɛ silamɛya dɔ ye a kun bɛ se ka mɛn da bɛɛ la fɔ aw da abada a tɛ se ka mɛn aw da o maa wɛrɛ kun k'a fɔ ko seli tɛ silamɛya dɔ ye vraiment o kun bɛ se ka bɛn ne ma dɔɔni ka tɛmɛ aw kan munna de ni ne bɛ kuma fɔ n bɛ nana dalilu de aw de ko silamɛya ye jogo ye n'est-ce pas ko silamɛya ye jogo de hali ni i y'a ye o ko seli tɛ silamɛya dɔ ye n'i y'o sɛgɛsɛgɛ a ma kuma in laban dɛ komi ne ko a ma an mako t'a laban tɔ la parce que min fɔla d'ailleurs o ye kalo ye fɔlɔ donc mais n'i y'o sɛgɛsɛgɛ o jigi da bɛ min kan o bɛ taa fɔ de ko silamɛya ye jogo de ko silamɛya ye jogo ye ni silamɛya kun ye jogo ye kira bɛ ci makan don min na jogo kun tɛ yen de kira bɛ ci makan don min na jogo kun bɛ yen wa a kun tɛ yen ne hakili la jogo kun bɛ yen mais diinɛ ala ko diinɛ c'est à dire diinɛ yɛrɛ min ye k'o pratique o de kun t'u bolo mais ani jogo kun t'u bolo o tɛ kelen dɛ donc aw fana b'o fili belebeleba la ko diinɛ ye jogo dɔrɔn ye o ye kalo ye n'a sɔrɔ diinɛ kun ye jogo dɔrɔn ye kira nana sɔrɔ jogo bɛ dugukolo kan yan aw yɛrɛw bɛ kuma tuma dɔ la on dirait qu'il y a été réfléchi ka sɔrɔ ka kuma quoi est-ce que a faamu kira ko kisi nɛma b'a ye bu'istu li utammima makarima al akhlaq ale muhamadu cila jogo ɲuman ale kana jogo ɲuman de dafa n'i y'a mɛn a bɛ dafa dɔ de bɛ yen wa dɔ tɛ yen dɔ bɛ yen
mais dɔ de bɛ fara dɔ kan k'a dafa a nana sɔrɔ bamananw bɛ yen u b'u ka boli sɔn mais u sigin bɛ jogo kan hali makan o sigin bɛ jogo kan o jogo ka ɲi mais seulement ala ko kɔni ye min ye o t'o de la Muhamadu nana de ka na o ala ko in de fara u ka jogo kan k'a tɔ dafa k'a cɛɲɛ ka d'u ma aw b'aw sigi ko kira tila ni jogo dɔrɔn ye aw ni ala cɛ kuranɛ k'aw ma ko kira tila ni jogo dɔrɔn de aw bɛ sɔn aw ko silamɛya ye jogo ye aw tilala ko seli tɛ silamɛya ye seli tɛ silamɛya ye wa o ka bɔ yen aw ko seli tɛ silamɛya dɔ ye o de ne ma se k'a dɔn aw y'o fɔ ni hakili ni dalilu min ye minɛ aw ko seli a tɔgɔ de jogo k'o de ye silamɛya ye mais ala ye seli don diinɛ na mun na de an ka kuranɛ lajɛ sura 29 aya 45 kuranɛ sura 29 aya 45 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko utul ma uhiya ilayka minal kitab wa aqimmis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un kuranɛ sura 29 aya 45 an badenw ala ko ni jɔn bɛ seli mumin ni bɛ seli ko seli b'i dɛmɛ k'i jogo ɲɛ k'i bɔ fɛn kɔnɔw na ani fɛn tiɲɛniw ani jogo juguyaw ko seli b'i bɔ o la k'i jogo ɲɛ aw ko olu ko diinɛ ye jogo de n'est-ce pas diinɛ ye jogo ɲumanya ye ala ko seli bɛ maa jogo ɲɛ aw olu ko diinɛ ye jogo ɲumanya ye ala ko seli bɛ maa jogo ɲɛ mais olu ko seli t'a dɔ ye ala ko seli bɛ maa jogo ɲɛ olu ko seli t'a dɔ ye olu ko diinɛ jɔn bɛ jogo de kan ninnu ye kuma modèle qualité jumɛnw de ye tan ale Sherif Usman Madana Haidara a n'a ka maaw Ansardine olu de ko diinɛ ye jogo de ye jogo ɲumanya n'est-ce pas ala dun ko ale ye seli di de seli bɛ jogo ɲumanya de sabati mais n'olu tilala ka bɔ ko seli t'a dɔ ye seli tɛ jumɛn dɔ ye jogo wa parce que olu ko silamɛya ye jogo de n'est-ce pas n'u dun ko silamɛya ye jogo ye ala dun ko kuranɛ sura 29 aya 45 ko ale ye seli don silamɛya la parce que silamɛya seli bɛ mɔgɔ permettre k'i jogo ɲɛ ne hakili la olu kan ka seli de ta k'a défend k'a fɔ seli de ye silamɛya ye ne hakili la ni défense b'olu bolo u kan k'o de ta parce que ala ko seli de ma k'a bɛ maa jogo ɲɛ parce que olu de ko diinɛ ye jogo ye mais n'aw tilala aw ma seli yɛrɛ valoriser aw tilala ko seli t'a dɔ de ye seli tɛ jumɛn dɔ ye jogo wa n'a y'o fɔ o tuma na mun kɛla de seli tɛ jogo dɔ ye ala ko seli de bɛ jogo ɲɛ seli bɛ jogo ɲɛ aw ko diinɛ ye jogo ye aw ko seli t'a dɔ ye o tuma na aw ni ala jɔn de kalan bɛ jɔ ye sisan ɲininkali de bɛ yen aw bɛ fɛ k'a yira ala k'a kalan bɛ n'ala ya ala ko jogo a bɛ sɔrɔ seli kɛ ko ɲuman fɛ n'i ye seli kɛ ka ɲɛ k'i jogo bɛ ɲɛ aw ko awɔ jogo ɲumanya ye diinɛ ye mais aw tilala k'a fɔ ko seli t'a dɔ ye seli tɛ jumɛn dɔ ye jogo dɔ ala dun ko seli bɛ jogo ɲɛ koyi il faut voir moi ça ninnu ka nin kuma ninnu parfois c'est énervant quoi il faut voir des propos contradictoires de façon évidente kɛnɛ kan hali dogo t'a la bilen a bɛ fɔ ma an badenw an b'a essayer ka nin audio in jɔ yan parce que ninnu ta nin na a kuma tɛ ban tile kelen quoi ni min kɛra don min na an b'o fɔ o don n'a tɛ a tɛ ban tile kelen mais l'essentiel est que hakiliw bɛ ka commencer les esprits commencent à se réveiller quoi hakiliw bɛ ka commencer ka kunun o ye fiɲɛtɔ bere min sigi mɔgɔw da la yan n'a hakili la a bere bɛ ka wuli des gens commencent à voir la vérité c'est ça l'essentiel sinon olu tɛ o n'ala sɔnna olu bɛ to o ta in na tan n'est-ce pas d'accord an bɛ nin jɔ yan parce que ɲɛ t'a la n kan ka min fɔ bilen n'est-ce pas ko n'i ko seli tɛ ko n'i ye nin fɔ ko olu yɛrɛ bɛ seli ne kun ɲinɛ n bɛ k'olu yɛrɛ bɛ seli ko misiri b'olu bolo e ka nin kuma qualité ninnu lajɛ a tɔgɔ de iba et puis a ka ca la iba in dɛ ale de bɛ nin kuma cɛjugu ninnu fɔ ka caya minɛ tuma caman est ce que a bɛ kan ka faamu très généralement i bɛ taa sɔrɔ ale de don Haidara baara b'i bolo dɛ ko seli tɛ silamɛya dɔ ye mais k'aw bɛ seli aw bɛ seli ni dalilu jumɛn ye munna aw bɛ seli ni dalilu jumɛn ye i y'o fɔ kɛnɛ kelen min kan i bɛ tila k'i n kana na ɲinɛ ka audio in bila a la dɛ n kana ɲinɛ an ka audio in bila a la à titre de témoignage a bɛ jouer dɔɔnin dɔrɔn n'an tilala n b'a essayer k'a tɔ ni kun tigɛ n tɛ fɛ a bɛ janya kojugu quoi donc n bɛ audio in bila a la seereya kama quoi parce que n bɛna bila YouTube kan a b'a lamɛn a y'a faamu wa mais n bɛna bila a la seereya kama n y'a bila seereya kama ni n tilala an bɛna tɔ achever a y'a lamɛn dɛ.
Voilà, en bas de on y a ni yorani intiga katukala don dron kase ka prévu, c'est-à-dire c'est pour prouver quoi. Aw ya ma ereda on nyina mbe to ko jaw ereda ko yibari do voilà, c'est ça. Donc ko c'est-à-dire celle test la me adoy comme ko ma delika nyonye wa do erete pepeu. Voilà, c'est trop grave. Ah fama ka kla ki jo ron be ko abe fo kulte islam kulte selfe obi aka donata ko misri bolu bolo misri ba bolo an sardin ma abe munge misri la aw be selia e aw be songa seli aw be seli sisan mona o maseli toy comme seli islam ya do e mona o ma toy ati sabali aw be seli ire da fo ka aw be seli kay misri jo aw ye misri jo ni togo duma de seli femin do ya aw yere sega ko ke mona adore na dote abato inde o abato yi, n'est-ce pas? Koni mam maseli ko tigi be janma kono femin doye o selo bema. Ça veut dire quoi accessoire? Accessoire ça veut dire unité qui n'a pas d'importance, qui n'est pas exigé. Accessoire, n'est-ce pas? Il y a l'élément principal et il y a l'accessoire, n'est-ce pas? Et ne sel kon kala accessoire yi mama ngata janma kono seli kama beleo parce que accessoire de do ne sel te slamaya doye aw man ka reste gebele ka be misri jo parce que adore te na dote aw be misri jo akama pourquoi ati jate mine ke konna aw ka lege kan fana te fadu yi an fana te bugon yi sel te slamaya doye mais aw be seli aw be misri jo akama o benata mo be munu be kanga kule bara bobolo de si c'est comme ça vous allez réussir là mais c'est l'échec total qui vous attend quoi. Aw ka résultat final c'est l'échec, ça je ne doute même pas de ça. Afama mogot se ki ichida ke kalontige ki ichida ke kuma sugu dombal foye ko e ka sege ko il y a un résultat positif qui t'attend, ça c'est impossible. Qui sème le vent récolte la tempête. Abosigi on va voir. Afama donc ne sel tes la mer doye aw manga sel parce qu'adore était, n'est-ce pas? Ne sel tes la mer doye an sardine maw aw manga mesri jo aw manga sel repepeu. Afama anga débat c'est fait nte nyina kuma ko an sel nana se oga police do dambe ka snogo be gendarme de do antado afama ma kelen sor lay mi ko menana gendarme kay kuno akaseli kanto ka base lay ne ko ma ngoyoram na ngone kunta songa taselo ga misri la oka ansar kelen wulla min ko abena gendarme kay kuno akaseli kashinga yora ke mangai ko muna o tigi be nana wulika gendarme kay wulika akaseli ko tuma ko mungela ka to ko na wulla tuma na ka be selo tuma kashinga kena fo mi menana kunni ka we kutugu de ke kono kaka toyi koko obu jo ko seli kuma ne rastigilen koyi mi menana cɛ kuna ka seli o de ta kan wa embe ka balira fa ba kena fo cɛ kutugu de ke kashinga kuma chama daminɛ ko bu jo ko seli ko voilà et voilà la mentalité ala kuma kan hal n'aw ma kɛ maa wɛrɛ kama mais ala kuma kan kɔni respecter au moins la parole de Dieu seli ala kuma kan kɔni ni a ma kɛ silamɛya dɔ ye aw bolo mais ala kɔni kumakan dɔ don a bɛ kuranɛ kɔnɔ mais a y'a bonya au moins ko silamɛya dɔ tɛ k'a ni silamɛya yɛrɛ tɛ fankelen yɛrɛ ani silamɛya tɛ fankelen
hey, ça va quand même. Est-ce que ça va chez eux? Céline Islamaya te fangele. Islamaya doit être PPU. On m'a dit le gars qui est fangele ou autre qui est fangele. Oh là là, c'est trop grave. Désolé. Amba joyan, c'est hakili b'a tɔ faamu quoi. Sinon, ni kuma bɔla dususuma kɔnɔ kana kɛ dusu wuli, c'est-à-dire n t'a dɔn b'a fɔ dimi kɔnɔ, mieux vaut arrêter quoi, c'est mieux. A y'a faamu. Donc l'essentiel a été déjà dit. Vraiment, il faut arrêter. An b'a jɔ yan quoi. A y'a faamu. Voilà, donc Oustaz Berté Ala ka waraba murutilen, karamɔgɔ sariatigi Sikaso. Téléphone numéro 70 03 48 53 70 fo ani saba 48 53 a bɛ faamu 70 03 48 53 70 fo ani saba 48 53 a bɛ faamu. Je pense que an b'a jɔ nin yɔrɔ in na. Voilà, donc ɲɛ tɛ kuma wɛrɛ la n bɛna kuma min fɔ quoi. A y'a faamu. Voilà, parce que déjà a yɛrɛ ka kuma kɔnɔ a ye contradiction minnu kɛ a yɛrɛ kan. Donc ça vaut pour preuve. A bɛ faamu, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.